জল ধরে রাখা যায় না জানি, তবু 3 শহীদ তাদের ইউনিফর্ম ধরে রয়েছেন। তাদের কারুর সন্তান, কারুর স্বামী আজ নেই। जरा धीरे धीरे नौरियां गा, जैसे तेरी गोद में आई है माँ, आएगी ऐसी मीठी नींद। আমাদের তরফ থেকে তাদের শ্রদ্ধা জানাই। कदमों में तेरे हम हुए हैं फना, माई तेरी मेहर जो हमको चुना, होती है हर एक वर्दी शहीद कहाँ। माए ये दुआ तो हर सिपाही रब से करता है, जैसे हम मरे हैं देश पर यूं कौन मरता है। मेरी खुश नसीबी है ये माए, हवा मेरी राख उड़ाए रे। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तेरे ही रहे मरे या जिए, तेरे ही नगमे गाए जाते जाते पाई रे। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तू, ये दुनिया छोड़ के आ जाए। অনেকটা বোঝা আপনাদেরও বুকে আছে জানি, কিন্তু সেটা একটু যদি খানিকক্ষণের জন্য হালকা করতে পারি, আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো, কথা বলেও যদি একটু হালকা হওয়া যায়, তাই না? আসুন পোডিয়ামে, তারপর কথা শুরু করছি। আসুন। বাবা তোমার এত মান বাবা। আমার